Ayun na! Ayun na! Ayun na si tita! Ayun na si tita! Ayun na, ayun na! Bakit? Clap your hands na. Clap. Ayaw! Kapatigil kuya ng stroller. Tingnan mo maglakad ah. Ay, ay, ay! Ay, mapalakpak pa! Clap your hands, clap your hands. Ay, inipis na. Ayun na! Pagbila. Say hi! Clap your hands! Clap your hands! Go, clap your hands! Clap your hands! Ilan na yung teeth ni Jaren? Three? Three? Wow! Wow! Ayun na! Ayun na ako! Ayun na! Ayun na si Sita! Ayun na si Sita! May ginagawa mo? Ha? Uy! May ginagawa ni Jaren? Wa! Ayan na si tita. Ching, ching, ching. Ching, ching, ching. Ayun na! Ayun na si tita. Ay! Ay! Ah! Ayun na! Hige! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na si tita! Ayun na si tita! Ayun na! Ayun na! Ayun na si tita. Ayun na. Ayun na ako. Ayun na. Ayun na ako. Ayun na. Ayun na. Wow! Sige, ayun na. Ayun na si tita. Sige. 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 Ayun na. Ayun na ako. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Oh, 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 oh. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun! Ay! Ang cute ng ngipin mo. Tumitili pa siya mga guys. Ayun na si tita. Ayun na. Ayun na. Ay! Hirap mo naman videohan, Achi. Ayun na. Oh. Oh. Ay! Sino ba yan? Hello, Jaren. Hello. Hi! Bye! Bye! Ay, 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 ay! Hige! Ayun na ako! Hige!
Ayun na! Ayun na si Tita! Hige! Hige! Ayun! Oh my God! Hige, 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 hige. Hige, hige. Napabuto ng Pasay Ilan. Ayon kay Nunya, nasa bansa pa si Yu na wanted rin sa China. We sneak out last night. And somewhere in South Asia, Pau! he had escaped by the time we arrived. We will find him. We know who he is. We know where he hangs out. We have his numbers. We know Ayun his na! almost Sige! it's Oh, 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 oh. Lumalabas sa may 22 miyembro ng sindikato nasa likod ng nangyaring kidnapping. Apat sa pinuno nito, China. Ah, isa pa! Bala ka, bala ka. Babalik pa. Bombate. Bamba, gano'n. Oh. Oh, dali, dali. Last. Lagot ka! Kaya na! Alis na kayo. Rio! Na! Diyan no? Ganda naman ni Tita dito, oh. Ay, ayun na! Ayun na! Sino yan? Sino yan, oh? Oh, oh, wow!